अस्सलामुअलैकुम सामीन। 15 रजबुल मुरज्जब है, 7 फरवरी है। आज की खबरों की शुरुआत जामिया अशरफुल उलूम रशीदी गंगोह के शोबा तजवीद के उस्ताद कारी मोहम्मद तालिब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। ये तिलावत आपने खानका इमदादिया अशरफिया थाने मोड़ में हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मा इलाहाबादी की रूहानी मजलिस में की है। دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين